In this video, we will witness the celebration of Linggo ng Kabataan 2022 here at Barangay Kalasungay. In this match, muna siyang advanced game between Team Ayans Kananan and Team Defenders. Ang defending champion din ni sila guys. Wala na din may nakabidyo sa mong dula guys, kay you know na nagdula si Richie Rivero guys. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. At ayun na nga guys, na free throw na si Range 99 ng Kalasungay at ayun napasok. Grabe ang Range 99 ng Kalasungay, Adrian Binto. So yung second shot guys, muna support as itong friend guys, oh. Grabe yun yung mga range, oh. At ayun na nga guys, nandito ang team guys, Sano Village guys, oh. Hala, nag-sign up the pogi, oh. Hala, nag-sign up the pogi ang mga team guys, Sano guys, oh. Ayun lang. So panibagong adlaw na sa takaron guys, o ana i-check sa nato tong kuan guys, langit kung may hilak ba or dili. Ayun na nga, tsada kayong panahon karon guys, oh. O diba, layo ra kayong ulan guys. So karon guys, nami event karon, nagdula mig volleyball guys. So okay ra man kay shot guys, okay kayo. Ready na tong shoebag dia guys, sapatos check, o diba, atong medyas, kabagong laba. O atong di na limtan na tong jersey guys, so ISOS ang Aqua Plus napay hinata guys. Karon guys, padulong tos balay sa anti guys, kay yun na mga Aqua Plus kailangan jud nag-ice, so diba, dire lang balay. At ayun na nga guys, nag-sign up the pogi na naman, oy. Now ready na tong Aqua Plus guys, bot nga na tong ice, bot nga na tong tubig, di jud na malimtan guys. Before tamlakaw guys, ready na tong bag dia guys, oh, bag check, oh di ba, pinahakos gyud nato ng bag din atong gamit dia guys, Aqua Plus ug atong shoe bag ba, para let's go na. Ready na ka guys, ready na. Kuha na tong yabi ni Papa, dayon outfit check sa tabi. Halak ka oy, katsada sa tabi. Before tamulakaw guys, chad is flex na tong panahon, oh. Hala oy, kapugi ba sa tong panahon, murag ako ba Richie Rivero. Nara motor ni Papa guys, ready na ta guys, kay ato ni paandar, unsa daw nato be. Okay, oh, niyon naman siya guys, so ready to go na ta guys, so let's go. At ayun na nga guys, nag-drive naman again si Richie Rivero, oy. Guys, ang pugi ko talaga, oy. So nakaabot na tas itong covered court guys. So natong officiating officials guys. O say hi. Ay di malimtan ang pinakagwapa sa Kalasungay. Magdula naman mi guys. Mag-ready na po ang pogi guys. So mag-warm up na, mag-ilis na mi guys. Bye. Sabi nila kanina daw wala pa daw katao-tao na nanonood, pero pagdating namin nagsidatingan daw ang ibang audience. Akala siguro ng mga audience manonood si Richie Rivero. At ayun na nga, nag-start na ang aming dula. At ayun, handsome set, spike by Dandan. Ang pogi ko talaga. At ito naman ay tinatawag na handsome serve. Ayun, ang pogi ko talaga. At ayun na nga guys, another highlights from Be Happy. It's a handsome set again. Wow, what a nice spike by Dandan. At ayun na nga, nice receive by Dandan, set by Be Happy, spike by JM, blockan, cause nobody's perfect. Ayun guys, nag-sign ako ng 4. What a nice receive by Dandan again, set by Love with Be Happy. What a nice cross-court attack by Alex. Ayun na nga, what a nice serve by Archel. It's on service ace day guys. What a nice service again by Archel. To lang guys. Grabe, ang pugi ko talaga. Serving, down 5, nice serving. Good receive, but ala. I'm a complicator. I'm a complicator. I'm a complicator.
a beauty queen. Aura ko'y will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapating. At ayun na nga guys, nag-start na ilang showdown sa mga Muse guys. At alak ka, nagsayaw-sayaw na sila. Ang highlight for today's video guys na hala, ang pogi ko talaga. Ayun, hala, pinasplit pa si Maui guys. Hala ka, oy. Lag nang labay na sila mga jersey guys. Oh, marang mag-ready na ni silang mga moves karon guys ba. Yun na nga guys, sinimulan na nga nila guys. Hala, ang pogi ko talaga. At ayun na nga guys, pinakitaan ng mga moves guys. Oh, at ayun na nga guys, di po magpalupig ang sayaw sa ilang showdown. And now, we will witness the handsome hunks of Kalasungay in the Barangay Guapo 2022. Candidate number 1, Nico Gailan. Candidate number 2, Carlos Gubaton. Candidate number 3, Dominic Lumigoy. Candidate number 4, John Del Rojas. Candidate number 5, Valorworth Dialong. Candidate number 6, Clint Harold Casinabe. And candidate number 7, Nimrod Lee Salvo.